So, ayan na ang ano ni Sandra. Nabanlawan na sa mainit na tubig yan. Mag-start na siya magluto ng adobo. Nag-a-arrange si Sandra. Napaka-organize sila ni Sandra eh. Oh, ayan, ina-organize niya lahat. Hindi sila hindi sila makalat. Diba? Organize na organize niya yan. Alam na niya ang mga positioning. Alam niya, di ba? Wala. So, magaling maglinis si Sandra. Masipag. Meron pa pala doon sa part na to. So, ayan. Tapos na. Eso es sabor. El papel. Pinakayo kong hugasan pag nagugas ako, kutsara, tinidor. Pinaka-favorite kong hugasan, plato, syempre. O, diba? Natapos na yun in 2 minutes. Sí. No mucho. Sí, está bien. Este es para frito. Frito, cebolla, ajo y pollo.
Oye. Lo llamo yo. So, naghihiwa sila ng ano, sibuyas tsaka garlic. Wala akong bay leaf na makita. So, di na namin lalagyan ng bay leaf. ¿Cómo, Giovanni? Naiintindihan ko yun ah. Colia. Giovanni E. Alian. Jolly? Colia. Ay, hindi. Kapag Alian, tsaka ano daw, Cosita. Como Alian y Cosita? Lico. Lico. Lico? No, Lico. Alian. Alian Cosita. Alco. Colia. Si Colyan. Ganon yung mga combination. Porque ay matrimonyo. Ya tenemos aquí dentro. Vamos allí. No, como... So, yun na. Malapit nang matapos. Bango. Na Filipino adobo Alessandra. Adobo. Si. Adobo. Oh, diba? With happiness in her face. Ok, mucho tiempo desde que cuya Raúl ha ido, cuya Bill, cuya José, mamá, nosotros no comer adobo. Mucho. Hoy, ella nos va a enseñar a cocinar adobo. Oh, ganon. Oh, ngayon na lang daw ulit sila primera vez tú cocinar adobo, no? Antes, tía mame cocinar. So, yo solo mira. First time ni Sandra. So, si Sandra ngayon ang bida dito. ¿Qué nos ha dicho? ¿Qué va a venir hasta aquí? No va a venir nada. Si él no sirve, me ha dicho que va a venir. Yo voy a decir que él no mintiera, todos los días de Ya se me ha mujer. dicho. A mí va a venir. No va a venir. Se la aburre ahí. Ahí no tiene dónde estar. No tiene dónde escapar.
si karne. Adobo, adobo. Ito ba nila ako? Eso ven a todo. No, este es el vegetal. Para todo. Si. So, lalagyan ko ng vegetable. Wala talagang vegetable yun, pero lalagyan natin para healthy naman yung kakainin. Sabay tayo doon. Ay, talaga na tuloy na. Siguro dadamihan ko yung sauce. Ganitong vegetables. Actually, wala namang ganyan yung adobo, pero lalagyan ko. Pinapaprito ko ng... Pinapaprito ko kay Sandra yung manok kasi malansa. So, mas okay prituhin. So, syempre, kahit nagluluto, kailangan required mo na mag-chismis habang nagluluto. Ganon. Yes, me pa. So, lalagyan namin ng chicken cubes. Ayan natin yung walis may nagpapaano sa... Ayun yung walis. Yung walis sa Baguio. Ayan yung bahay. Ay! Ang ganda naman. May Christmas tree. Yung trono ni Nena. Ayun, siya dun sa harapan. Tapos meron doon. Ang linis ng bahay nila. Sa totoo lang. Sobrang linis. Nakakahiya yung kwarto ko. Tsaka may Christmas tree pa ha. Ano kayang ng Christmas tree nila? Natalo pa kami. May star pa yung Christmas tree. Diba? So, ayan na yun. Yung walis tambo na hinahanap nyo. Yan. So, ano na nangyayari dito sa chicken? Bakit di napiprito? ¿Por qué no freír? Porque poco aceite. Vale, más. Yo voy a sacarlo suave. Vale. Poco más. Lalagay na ang secret ingredient. Dato puti yan. So, dato puti. Nakarating na sa Equatorial Guinea yung dato puti. O, diba? Ayan. Ay, parang adobo na agad. Nagkaroon lang ng dato puti So, ayan, nilalagay niya na yung chicken cubes. Na yung kanin. Parang naluto naman. Okay naman, no? Stab yan, no? Vale. Stab yan ahora. Es arroz. Ay, arroz. Oh, ya no le conozco su arroz. Está bien. Stab yan. Ahora termina. No, quemado. Pon. Ya quemado. So, dala ko ng dark soy sauce. Hindi ko dinala yung isang buo kasi mabigat. Nasa siya. Nasa bote na mabigat. Hirap na nga ako sa buhay ko. So, ayan. Dark soy sauce.
ipon, awa. Siya yawa. Mira. Carne buba sa kao. Porque, no. So, sabi ko kay, Sandra. Kasi ayaw na niyang lagyan ng, tubig. Pero sabi ko, sige, lagyan mo. Kasi, ayan, para ayan, sí, está bien así. Ayan. No falta ver las fiestas. Bumili siya ng vinegar. Adobo. No mezclar, No mezclar. Deja. No mezclar cuando. So, hindi ko pinapahalo. Vinagre. Vinagre. Y no mezclar. Vale, ya. Deja. No lo mezcles. Mm. Sí. Yan. Hindi ko halo. Yan ang turo ng mama ko. Huwag daw ihahalo. Mamaya na. So, mamaya na ulit. Ang bango, amoy adobo na talaga. Huele bien, no? Este huele de adobo. Huele de adobo. Como así. Ay, Ayan. So, ayan. Ahora está bien. Ipon. Muy bien. Terminado. So, okay na. Amoy na amoy. Marami yung pinasabaw ko kasi para maan sila. So, papalagay ko na yung vegetables. Ayan. Ay, ang bango mga kasingko. Diba? Yan na, may mga bisita na. Tapos, meron pa sa labas. Kasi lunch kami ngayon eh. No? Bien. Check natin itong niluluto ni Sandra. Abay, sinabi pala dito yung Ay, hindi Paano ba? Katayin ako para. Ay, init. Mga kasing ko siya. So hot. Ouch! Ow! Shucks. Ayun na natin.